We are here in Modo Belle. It's going to rain, okay? Yes, you look. I will show you guys the weather. Oh, wait. That, guys. Oh my God, it's cloudy. Oh. Yan, guys, is a fish market. Do you know this one? In the front, fish market. Yes, we're going down. No, let's stay inside. No, we cannot. No, I want. Tapos na kami, guys, dito sa municipality. May inisikaso lang at may kinuha. Then punta ulit kami sa, iwan ko kung saan kami pupunta ulit. Arlen, hi! It's going to rain. I'm scared of Tingnan nyo naman, guys, yung weather. The weather. It's gonna be rain. Arlen? Yeah. Mama's bag is It's actually humid. Mama's bag is actually in my butt. Look at that. Si Arlen. Naka-lipstick. And Mama too. That I don't have. He's not a boy. I mean, he's not a girl. See my lipstick. It's red. Arlen is Light. light pink. It's a Light pink. And Mama have dark pink. No, it's a red. It's a red, And you? but it is blooding. ट्रेनिंग करनो त्या पात्र्याबाग को आता बस गाडी सोडून पात्र्या पाहून कने पात्र्याबाग आपण रिजन जेशका पोस्ट बसल्या जेशका मुक्कार बसल्या मुक्कार बसले डेनिस पाटलान बसला होय डेनिस पाटलान बसला ही गाडी कोणाची इस्कालाची के बरा ओ ही गाडीची गे कसं काय तू का आशा कोणती फक्त बोलली की बसा होय बस पण झालं तो नाव दीजे ते ये म्हणून होय परत नाही लागतं आमची चिंता पहिले नाव दीजी म्हणले तसं करतो नाही बसा बसा ताली बरा बसा आमची गाडी होती आमकडे पात्र पण सांगून आम्ही चिंता बोबी नेता की नाव घेऊन चिंता रेंगे मोठा गाडी द्यायला बसांतो हॅलो हा काढलं हां काढलं प्रिया तर का प्रिया समोर की रिलेटेड यू हॅड दिसतं ती Say hi. Bye. इकडं पैसे नाही का मस्त आता बघ उडपी याची जरा वाट Oh, it's raining. Umulan, guys. कंजार चर्च Where? This church. Kanjar Church. Nice. इस्काला पूरा एयरप्लेन आपण इथे प्लेन निघाला Ganda ng airport. Church. इंग्लिश मीडियम सीबीएसई गेला सीबीएसई गेला अरे कसं जे बैलूरची ना बैलूर जरा कंजारी करतो ती कॉलेज आणि घालेन ते घालेन चिंता होय आणि पहिले गावात सोड झाले पुढे 2 दिवस तिची आज सकाळी गेली They look heavy rain. Kanan sini. Heavy rain. अंगाचे गरजेचे पडणार अंगा येऊन सगळं पाणी घेतात
पाहून गेला का बसा पण गेली पण बस ओरली बस गेली बस यांच्या कशा Olen. Railing. हे पवित्र पुस्तक तुझे हाती दिला बाबरदान आणि भरोशान हे तू स्वीकार कर आणि संपूर्ण मोगान देवाचे उदर प्रगटचे सेवेत तुझी जिणी करशील सुखाळी आणि आखाडी देवाचो शब्द प्रगट कर त्या देवाच्या उतरान ते विरगतीच्या भावार्थ्यांक तू पोच तांची आत्मीक सेवा करचे जावदी तुझे जिणेंत तुका धाडस पावलो कष्टांवरामध्ये वा विरोधपणामध्ये देवाचे उदर जावदी तुझे धैर्य आणि समर्थी नवो प्रगत जाताक आणि आता हांव ती उसारता एकाच देवाक मानता सर बहुत वेदांत वागतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूचो रचतात आनी एका समयाक जेजो क्रिस्ताक मानता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा वरवीं बाबा जावन जल्माला देवा जावन देव उजवाडा जावन उजवाड खऱ्या देवाचा उजल्लो करो देव तो देवाचा जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं चड वस्तू केल्यात आमी मनशा पासून आनी आमच्या जोडणे पासून सरकार जावन तो ठेवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अमवार मुरयेचे उदरी ताणें कोट घेतले आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासून मोसला ताका पुरसार मारलो ताणें कश्ट मरण सतले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिब्यांची आनी बेजांची मुंजवी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटके ते मोठ आसचो ना आनी पवित्र जेजूच्या पवित्र खालचा समाजला एक नवो विकास जावन आज सेवेस्तान स्नान पसयल्या सालोनेचे महिना बेजिलिकाचे रेक्टर भोव मराठी बाप आल्बन डिसोजा हांगासर फाटल्या 4 वर्सां जावन सेवा दिल्ले मराठी बाप प्रवीण अमृत मार्टीस पगोड ब्रिगेडचे वेगार भोव मराठी बाप दोतोर रोशन डिसोजा
Ajakar tashens Power Brigade Chap Paduksano Serbo Yazak Papano tashens Power Brigade Chalokano ani Ajakar Brigade Chalokano Goli Papan Sagata Goli Petek Don Bodi Power Awai Anga Ajakar Awai Lopain Goli Papa Sagat ani Bodi Training Program Anga Sel Ajakar Ino Merese Uprada Ajakar Yonas Pwede pa sa baro sa uprade at Ajakar yung ani ay sa wo sebo untuk pegar daun agar sebo untuk svikar करता sana पहिला स्वदेश ang deba dania deba ang organita. Hi guys! Nandito na kami sa bahay. Hindi ako nakapag-vlog kanina kasi ang lakas ng ulan. Kararating lang namin. Hi! Which place that one, be? Ajakar. Hinatid namin si Father sa Ajakar. Hinatid namin siya doon. So, ilang bus? 4 na bus. Tapos may mga saksakyan. So, ayan. Umulan ng malakas kanina. Sorry. Then, after namin... Guys, sorry, I did like this and do like this. So, heavy rain, Dada? Yes, too much raining. Feels good. Cold. Too much It's lightning, thundering. And look at that So, inatid namin si Father. Guys, Tapos there may is yung lizard bagong up there. priest Guys! dito. Guys, there is lizard up there. Show them. Okay. Yung lizard daw pa ipapakita ko doon sa inyo, guys. Ayan, oh. It's a small lizard. Look at that. See? Ayan. Ang liit ng lizard. Ayan. Butike. In Tagalog, butike. There is another one there. Ayan, the small. See, look at that where it is. Yan. Cannot see. Yes? Oh. Guys, we will end the video for today. See you in our next vlog. Don't forget to like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated. Thank you for watching, everyone. God bless. Si Orlin may juice. Bye-bye.